Et dans le chapitre 11, les touristes, le vieux continuait à l'écriture de la vie du saint méconnu tout en initiant sa femme au mystère du monde. Le lendemain, un guide touristique vint le voir pour louer sa mule et des ânes. 5 touristes américains voulaient faire une randonnée dans la montagne. L'un d'eux était un étudiant qui faisait une recherche sur les coutumes de la région, les autres des contestataires de la politique belliqueuse de leur pays. Bouchaïb invita les visiteurs à prendre du thé, mais il refusa de louer sa monture. Pressé, le guide et les touristes s'excusèrent et partirent. إذا هنا قال لك هنايا هاد شابيتر 11 علاش كيتكلم على لي توريست بأنه واحد النهار ولو فيو بار كيكتب عاوتاني في الأشعار في الشعر في القصائد الشعرية وهذيك القصيدة اللي كيتكلم فيها على هذاك الوالي اللي هو غير معروف فجا عنده الغد اللي جا عنده واحد لو غيد توريستيك هذاك الغيد ديال لي توريست وجا وبغى يكري من عنده سامول يعني البغله ديالو اديزان وحمير بغى يكري من عنده هذيك البغله والحمير علاش لان كان معاه واحد 5 لي توريست 5 touristes américains voulaient faire une randonnée dans la montagne. منهم واحد اللي هو un étudiant qui faisait les recherches sur les coutumes de la région يعني كيدير أبحاث على التقاليد في هذيك المنطقة ولي زوتر حتى هما يعني خدامين في يعني حتى هما باحثين فيعني بوشعيب ما بغاش يكري لهم حتى شي حاجة. Chapitre 12, l'écriture. Les touristes partis, le vieux descendit dans le jardin où il observa le chat aux aguets pour attraper un oiseau. Après avoir préparé le thé, il se mit à écrire. Au déjeuner, il informa sa femme de la visite du guide. Ce dernier ne tarda pas à réapparaître pour lui dire qu'il n'avait pas trouvé de bête de location. Les villageois en avaient besoin pour leurs travaux de champ. يعني هنا ما كاين حتى شي حاجه بان لو فيو يعني ان في الغداء يعني قال لمراته على هذاك لو غيد اللي جا في الصباح وشويه رجع عاوتاني هذاك لو غيد قال ليه بان راه ما لقاش شي حد في لي فيلاجوا اللي يكري ليه لي بيت ديالو لانهم قالوا ليه كلهم بانهم محتاجينهم. Chapitre 13, la circoncision. La circoncision يعني هي الختانة. 2 jours plus tard, Salim, un jeune noir, vint inviter le vieux à la fête de circoncision des 2 garçons de l'adjudant. Il se rendit à la demeure de son hôte qui le reçut chaleureusement. La circoncision des 2 enfants effrayés terminée, les invités conversèrent autour de ce rite et de l'excision dans certains pays africains. Après, ils allèrent manger du couscous aux tripes et partir. إذا هنايا هذا الشابيتر علاش كيتكلم على الختانة بأن هذاك جا عنده واحد الشاب اللي هو أسود سميتو سالم جا عنده باش يعرض عليه لان هذاك لاجيدون هذاك واحد العسكري يعني هذه رتبه عسكريه لاجيدون اللي كاين تما في الفيلاج عرض على هذا لو فيو باش يحضر الختانه ديال ولادو فمشى وهذاك لاجيدون يعني استقبلو ورحب به مزيان. نشوفوا شابيتر 14. Chapitre 14, le transistor japonais. إذا غادي نتكلموا على كيفاش دخل هذاك لو ترانزستور يعني الراديو جابوني. Le vieux vitupéra contre les riches qui s'étaient installés dans le village et condamne leur vice, leur engouement pour la modernité fallacieuse et leur fortune bâtie grâce au vol. يعني هنا ما عاجبوش الحال لان
جاو الناس اللي لاباس عليهم وبداو كيتانستراو في هذاك لو فيلاج. وهو يعني ما عجبوش الحال لانهم كيستعملوا هذه الوسائل الحديثه بزاف، وعندهم هذيك لافورتون ديالهم، يعني كيقول بانه راه داروها غير من السرقه. Sa colère s'apaisa à la vue des amandiers fleuris. Ce matin-là de février, il alla à la minoterie en vue de récupérer un colis en provenance de l'Hexagone. De retour chez lui, il y trouva, outre le thé et le tabac que lui envoyait régulièrement chaque trimestre un ami résidant en France, un transistor japonais et une robe française pour la vieille. إذا هنايا قال لك هذا الصباح دو فيفريي مشى لهذيك البوسطة باش pour récupérer un colis. يعني ان كولي هو هذاك قرض، يعني فاش كتصيفط لشي حد شي كادو ولا شي حاجه عبر وسائل البريد، هذا كيتسمى ان كولي. جا من ليكزاغون، هاد المنطقه سميتها ليكزاغون. من يرجع لدارو حل هذاك لو كولي، واشنو لقى فيه لو تي اي لو طابا كو لوي انفويي ريغوليرمون. يعني هذاك لو تي ولو طابا دائما كيرسلهم ليه واحد صاحبه من فرنسا، كل 3 شهور كيرسل ليه واحد لو كولي اللي فيه لو تي ولو طابا، فيه الاتاي وفيه الكارو. ولكن هاد المره صيفط ليه معاه واحد ترانزستور جابوني وواحد الكسوه une robe française pour la vieille. Aussitôt il se mit à écouter les paroles d'Ahwash. Son épouse apprécia beaucoup ses chants berbères. يعني شعل هذاك الترانزستور وبدا كيسمع لهذوك الاغاني ديال احواش، ومراته عجبها الحال بزاف. شابيتر 15. Les ennuis d'Amzil. Le vieux fit venir Amzil pour qu'il fasse la meule. Le travail achevé, il invita le maréchal Ferrand à prendre un verre de thé. Ce dernier lui conta ses ennuis à cause de l'accouchement difficile de sa femme et lui parla de la bienfaisance de Haj Hassan qu'il avait aidé.